नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हेउछि 29 डिसेम्बर 2024 मसीहा। दर्शक बंधु आजिर भिडियो जानिबा केउं स्थान रे केउं यात्रापाटी केउं सुपरहिट नाटक आज मंचस्थ करिया पई जाउछि। हाँ दर्शक बंधु ए भिडियो जानिबा समस्त यात्रापाटी केउं स्थान रे केउं सुपरहिट नाटक आज मंचस्थ करिया पई जाउछि। आपण मानक अनुरोध चैनल एक्सप्लो ओडिया आपण मन बहुत संख्या देखंतु सब्सक्राइब करंतु आम एक्सप्लो ओडिया रो मेंबर होंतु एंड सुंदर सुंदर अपडेट न्यूज जानिया पई आम एक्सप्लो ओडिया को सब्सक्राइब करंतु। नमस्कार जय जगन्नाथ। तो दर्शक बंधु चलंतु बेसी देरी न करी आज संपूर्ण वीडियो को यात्रा खिलाड़ी पार्वती गणनाट्य। दर्शक बंधु आज चतुर्थ रजनी स्थान उमरकोट नवरंगपुर आजिर सुपरहिट नुआ नाटक सुख कहिबी ना दुख कहिबी यात्रा राजधानी अपेरा। दर्शक बंधु आज षष्ठ रजनी स्थान केएसपुर रायगड़ा आजिर से अनुसंधानमूलक सुपरहिट नाटक किन्नर बहु अपेरा अशोक सम्राट। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान एस रामपुर सोनपुर आजिर सुपरहिट चर्चित नाटक बादामबाड़ीर रिक्सावाला यात्रा धौली। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान नुआ बजार जलेश्वर बालेश्वर आजिर चर्चित नाटक साइलेंट किलर नाट्य सम्राट पृथ्वीराज। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान सोमपुर हिंजलिकाटू गंजाम आजिर अनुसंधानमूलक नाटक ओडिशार मुख्यमंत्री रानी पंडा यात्रा तारिणी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज षष्ठ रजनी स्थान डीएनके खेल पड़िया मालकानगिर आजिर नुआ नाटक जीवन खोजुछि जरा निवास यात्रा रंग महल। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान मेडिकल छक काकटपुर पुरी आजिर नाटक पाप जानिनी कि पुण्य जानिनी यात्रा स्वर्ण मंदिर। दर्शक बंधु आज चतुर्थ रजनी स्थान डांगमाल राजनगर केन्द्रापड़ा आजिर सुपरहिट नाटक बेले बेले एमिति भूल हुए यात्रा स्वर्ण मंदिर। दर्शक बंधु आज चतुर्थ रजनी स्थान पोलसरा गंजाम आजिर अनुसंधानमूलक नाटक गरीबर दुख देखिछि किए यात्रा गौरी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान डुंगुरीपाली सोनपुर आजिर सुपरहिट नाटक स्वर्गरु आसीछि सती सावित्री यात्रा कलिंग गणनाट्य। दर्शक बंधु आज चतुर्थ रजनी स्थान बेलगुंठा गंजाम आजिर हृदयस्पर्शी पारिवारिक नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे यात्रा दुर्गा मंदिर। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान ढेंका मोटरा गाड़िया हाटडीही केन्दुझर आजिर नुआ नाटक डीएसपी दुर्गा यात्रा सिंह बाहिनी। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान तरासाही रिसोल जगत सिंहपुर आजिर सुपरहिट नाटक रही जारे साथी रातिक पाई यात्रा इंद्र भुवन। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान नरहरिपुर रेमुणा बालेश्वर आजिर नुआ नाटक कोटिए पुण्यरे गोटिए झियो यात्रा सम्राट तुलसी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान बगदा
ଦୁବୁଲାଗଡ଼ି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ସେହି ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ନାଟକ ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ ଯାତ୍ରା ମୌଡ଼ମଣି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ବେଲମାଳା ଶୋଷୋ ହାଟଡିହି କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ 2K2 2 ଦୁଣେ 6 ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ କୃଷ୍ଣଦାସପୁର ତାଳଚୁଆ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ପାରିବାରିକ ପ୍ରେମଭରା ନାଟକ ଧନ ତମେ ଭଲରେ ଥାଅ ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଚିଚିଣ୍ଡା ବରଗଡ଼। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗେ ଫିକା ଅଭିର ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ କରଞ୍ଜ ଆଡ଼ିଆ ବାସୁଦେବପୁର ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ସବୁ ଜାଣିଛି ଚନ୍ଦ୍ରସେଣା ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ନଅଗାଁ ବଲାଙ୍ଗୀର। ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ଜବାବ ମାଗୁଛି ଉଦଣ୍ଡି ସୀତା ଯାତ୍ରା ବାଦଶାହା କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ସାଗରପାଲି ସୋନପୁର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ମିତଲୋ ତତେ ମିଛ ମତେ ସତ ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ରୂପ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ପ୍ରେମ କଲେ ପାପ ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଡେରାବିଶ ମହୋତ୍ସବ ପଡ଼ିଆ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ନାଟକ ହାଇଦର ଯାତ୍ରା ଦରବାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଅରିଗାଁ ବିନିକା ସୋନପୁର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ ଲୁହରେ ଲେଖା ମୋ ଜୀବନ ଗପ ଯାତ୍ରା ରାଜାରାଣୀ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ମାଳ ଅଡ଼ଶପୁର କଟକ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ ଯାତ୍ରା ମଧୁ ବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ବିଦାୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡା ସିନାପାଲି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ଗୋପପୁର ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି କାହ୍ନା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯାତ୍ରାର ଏମିତି ଡେଲି ଟେକ୍ନିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ହଁ, କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରୁଛି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।